Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, Soleh Soleha, and how are you today? I hope you always healthy and always keep spirit to study online. Now, today we will continue our unit. We will talk about helping community, and today we will study about structure in this unit. So in this unit, we will study about reported speech. I have been explained before, but reported speech this use tenses, simple past, and past perfect. So I will explain again about reported speech. So what is reported speech? So reported speech is something who told by someone to another people. That's why we always call reported speech as indirect speech. And uh, simple past is the activities that happened in the past time. And remember, simple past using verb to and past perfect. I will explain too about past perfect. So past perfect is used to explain the activities that happened in the past and finish it before another activities in the past. So in past perfect using had plus verb 3. Jadi diingat reported speech kali ini menggunakan struktur kalimat simple past pada direct speech-nya, tapi ketika diubah menjadi indirect speech dia menjadi past perfect. Jadi dari kata kerja bentuk kedua berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Okay, I will give you example. So this is the example. Coba diperhatikan kalimat yang di atas, yang ini. Ustazah sudah berikan keterangan, ini adalah contoh kalimat direct speech, berarti dia menggunakan verb kedua atau simple past. Ustazah will read, I fixed a computer last week. Oke, fix it berasal dari kata fix, dan ketika di past tense dia berubah menjadi fix it, yang merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, ketika dia menjadi indirect speech, remember we use past perfect karena kita menggunakan past perfect, bentuk kalimatnya adalah past perfect, berarti kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. For example, he said that he had fixed a computer last week. Seperti yang sudah Ustazah berikan warna di sini, say that-nya itu sebagai keterangan bahwa dia adalah indirect speech atau reported speech, dan had fixed it adalah past perfect-nya. Kenapa dia menggunakan had? Karena dia merupakan past perfect dan fix it merupakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi ketika kita melihat sebuah kata kerja yang diawali dengan kata had, itu adalah past perfect yang menandakan bahwa aktivitas itu betul-betul telah selesai pada masa lampau. Okay, I will give you another example. So, diperhatikan kalimat yang di atas. Kalimat di atas itu adalah direct speech-nya. Jadi yang di bawah adalah indirect speech-nya atau reported speech-nya. Oke, Ustazah will read. He carried bag for her yesterday. Nah, ketika dia menjadi indirect speech, ini ceritanya he carried bag for her yesterday. Seseorang menceritakan kepada saya bahwa orang itu membawakan tasnya kemarin. Nah, saya akan menceritakan hal itu kepada orang lain. Nah, ketika ingin menceritakan, saya pasti bilang seperti ini. Kata dia, kemarin dia membawakan tasnya. For example, itu dalam versi bahasa Indonesia. Nah, ketika menjadi bahasa Inggris, kita membuat kalimat seperti ini. He said that he had carried bag for her yesterday. Nah, say that-nya itu sebagai penanda bahwa dia adalah reported speech, and had carried-nya itu sebagai penanda dia adalah past perfect yang menandakan kegiatan yang sudah dia lakukan atau kegiatan yang orang tersebut telah lakukan itu telah selesai pada masa lampau. Jadi bukan sebuah kegiatan yang berkelanjutan di masa sekarang. Nah, selanjutnya ketika Ustazah berikan lagi contoh di sini, I gave advice to him yesterday.
Nah, seseorang bilang sama ustazah I gave advice to him yesterday. Now, ustazah will explain this to another people. Now, ustazah will say, he said that he had gave advice to him yesterday. Ustazah forget this is given because verb 3. So, he said that he had given advice to him yesterday. Nah, say that-nya Ustazah I repeat, this is explain about indirect speech or reported speech, and this is had given talk about past perfect. Jadi, ketika melihat sebuah kata kerja diawali dari kata had, nah itu adalah penanda dia adalah past perfect. Okay, Ustazah. This is about our material. Material today talk about reported speech, use simple past and past perfect, and I will talk about dalil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Because this is our material today to still talk about helping community. That's why I use dalil about tolong menolong. Okay, thank you very much for your attention and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.